नमस्कार। आप सबका हेमंता गुरुकुल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पुनौरा धाम की चर्चा करेंगे। पुनौरा धाम सदर्न एशिया, जिसे इंडिया कहते हैं, वहाँ पर स्थित है और वह भी पूरे विश्व में प्रसिद्ध बिहार नाम का एक स्टेट है जो कि इंडिया में है। और उसी इंडिया में सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट में ये हमारा पुनौरा धाम है। पुनौरा धाम का जो पुराना नाम है वह पहले सीतामढ़ी था, उसके बाद सीतामढ़ी हुआ और बाद में उसका नाम सीतामढ़ी हुआ, जो प्रेजेंट अभी उसका नाम सीतामढ़ी है। आखिर सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट में जो पुनौरा धाम का मंदिर है वह आखिर क्यों पुनौरा धाम पड़ा? तो पहले वहां पर एक पुंदरवी ऋषि हुआ करते थे, उन्हीं के आश्रम के नाम पर विख्यात था और उन्हीं के नाम पर यह पुनौरा धाम रखा गया। तो अब हम यह जानते हैं कि आखिर अचानक यह क्यों इतना हाईलाइट हो गया है और क्यों इतना न्यूज में है। तो गवर्नमेंट ने, टूरिज्म मिनिस्ट्री ने इसे रामायणा सर्किट ऑफ स्वदेशी दर्शन स्कीम के माध्यम से इसको जोड़ रहा है और उसके साथ ही इसको प्रसाद योजना में भी जोड़ रहा है, इसलिए यह बहुत हाईलाइट हो गया। पहले हम जो सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट है उसके बारे में जान लेते हैं। ये जो सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट है ना, ये सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट पहले 1906 में मुजफ्फरपुर का हिस्सा हुआ करता था। आजादी के बाद 1972 में इसको एक इंडिपेंडेंट डिस्ट्रिक्ट बना दिया गया जिसका नाम सीतामढ़ी है। अब हम यह जानते हैं कि सीतामढ़ी का जो पुनौरा धाम है वह इतना क्यों प्रसिद्ध है। इसका प्रसिद्ध का मुख्य कारण यह है कि यहीं पर जनक दुलारी, माता जानकी, माता सीता का जन्म हुआ था और वह जन्म का भी एक बहुत बड़ा कहानी है। तो हम उतने कहानी में न जाकर संक्षिप्त में उसका वर्णन कर देते हैं। जब राजा जनक के साम्राज्य में अकाल पड़ा था तो बहुत सारे ऋषियों मुनियों के आदेश पर उन्होंने यह डिसाइड किया कि हम इंद्र भगवान को पूजा पाठ के द्वारा प्रसन्न करेंगे और फिर वर्षा होगी और अकाल ये खत्म होगा। उस समय तपस्वी ऋषि मुनियों के कथना अनुसार पूजा पाठ के बाद उन्होंने हल चलाने का निर्णय किया। पहली बार हल चलाए, फिर वापस गए, फिर दूसरी बार आए, फिर जब तीसरी बार आए तो उनके जो हल का अगला नुकीला भाग था, जिसको हम बिहार और यूपी के तरफ उसको शीत बोलते हैं, उसी शीत के टक्कर से एक घड़ा उत्पन्न हुआ और जब उस घड़ा को खोलकर देखा गया तो उसमें एक बच्ची थी। उस बच्ची का जब नामकरण का समय आया तो यह डिसाइड हुआ कि यह बच्ची जो हल का नुकीला भाग शीत होता है उसके टक्कर से उत्पन्न हुई है, इसीलिए इस बच्ची का नाम सीता रखा जाएगा। और वहीं आगे चलकर माता सीता का विवाह श्री रामचंद्र जी से हुआ, जो हम सबके आदर्श हैं। अब यहाँ पर ये बातें समझ में आ गई होगी कि पुनौरा धाम का इतना महत्व क्यों है। अब पुनौरा धाम में आखिर क्या क्या है। यहाँ पे बहुत ऐसा अद्भुत चीज है जो देखने लायक है, जैसे सरोवर हो गया, बहुत बड़ा हॉल है, बहुत विराट मंदिर है और उसी को और डेवलपमेंट करने के लिए हमारी जो गवर्नमेंट है वो स्कीम के थ्रू उसको जोड़ रही है, क्योंकि सेंट्रल फाइनेंस असिस्टेंस, केंद्रीय वित्तीय सहायता के माध्यम से भी एक बहुत बड़ी रकम इस मंदिर को जीर्णोद्धार के लिए, निखारने के लिए, ऐसे तमाम भारत में जितने भी छोटे बड़े मंदिर हैं जिसको हम एक टूरिज्म का हब बना सकते हैं, उसी के लिए फाइनेंस मिनिस्ट्री, टूरिज्म मिनिस्ट्री ने यह निर्णय किया है कि भारत में जितने आध्यात्मिक जो दर्शन का केंद्र है उसको डेवलपमेंट करके एक टूरिज्म का हब बनाएंगे और एक दूसरे के साथ इसको इंटरलिंक करेंगे, जिससे भारत में और टूरिज्म का आगमन होगा और यहाँ का डेवलपमेंट होगा। ये लाजमी है कि जब टूरिस्ट लोग आएंगे तो वहाँ के आसपास के लोगों का डेवलपमेंट होगा। हम आखिर यह क्यों कर रहे हैं, आखिर इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका बेसिकली यह उद्देश्य है कि आने वाले जनरेशन में हम अपने जो कल्चर है उसको आगे जनरेशन तक, अपने बच्चों तक उसको आगे पुश करें, उसको आगे एडॉप्ट करने की शिक्षा दें। यही सब कारणों को देखते हुए टूरिज्म मिनिस्ट्री ने
इसको डेवलपमेंट करने का निर्णय किया है। अब हम इसका अगर लोकेशन की बात करें, पता नहीं हम सब देख पा रहे होंगे कि नहीं, पर आप समझ लीजिए कि ये मेरा बिहार है और यहाँ से गंगा बहती है जो बिहार को दो भागों में बांट देती है। यहाँ पे हमारा पश्चिमी चंपारण, ये पूर्वी चंपारण, ये हमारा शिवहर, ये मधुबनी और यहाँ सीतामढ़ी है। और इसी सीतामढ़ी में ये जो केंद्र है, यहाँ पर पुनौरा धाम का मंदिर है। अब हम एक चीज और क्लियर कर देते हैं कि हमारे बहुत सारे ऐसे साथी, हमारे बंधु और हमारे जो छात्र हैं, वे सब वेस्ट बंगाल से जुड़े हुए हैं। हम आशा करते हैं कि वे सब समझ गए होंगे, परंतु हम इसे उनके भाषा में एक बार समझा देते हैं। দেখো তোমরা ভালো করে বুঝতে পেরেছো হিন্দিতে, কিন্তু আমি একবারই তোমাদের জন্য আবার বাংলায় করে দিচ্ছি। আমি এই জিনিসটা বুঝিয়েছি কি পুনৌরা ধাম একটা ট্যুরিজম হাব আছে, একটা খুব বিশাল মা লক্ষ্মীর সীতারূপী সীতা মাকা জন্মস্থলী আছে। আর এই জন্মস্থলীতে যে ট্যুরিজম মিনিস্ট্রি আছে, ওই ট্যুরিজম মিনিস্ট্রিটা রামায়ণ সার্কিট অফ স্বদেশী দর্শন স্কিম के মাধ্যম থেকে ওই মন্দিরটাকে যোগাযোগ করছে। এবারই ওখানে প্রসাদ যোজনা যে স্কিম আছে তার সঙ্গেই যোগ করছে। এবারে এইগুলো যত জিনিসের জন্য উনি যোগ করে ওই মন্দিরটাকে ডেভেলপমেন্ট করছেন। তো কি হবে, ওই মন্দিরটাকে ডেভেলপমেন্ট হলে এবারে টুরিস্ট আসবে, আর টুরিস্ট যত আসবে তত ওই আশেপাশের মানুষ, আশেপাশে যত লোক আছে তাদের ডেভেলপমেন্ট হবে। অবশ্যই ওখানে অনেক লোক মুদিখানা দোকান, জামা কাপড় দোকান, জিনিসপত্র ছোট মোটো এই যে খেলনা পাটি যেগুলো আছে সব জিনিস বিক্রি করবে। অবশ্যই আমাদের কত সুন্দর সুন্দর জিনিস ডেভেলপমেন্ট হ্যান্ডিক্রাফটটা করে সেই জিনিসটা বিক্রি করবে। এবারে বিদেশ থেকে যারা লোক আসবে ওইগুলো লোক আমাদের দেশের জিনিসপত্র কিনে নিয়ে যাবে, অবশ্যই ডেভেলপমেন্ট হবে। আর আমি বলেছিলাম কি এই জিনিসটা কেন হচ্ছে, কি কেন কি ফাইন্যান্স অ্যাসিস্ট্যান্স যে আছে, বিত্তীয় কেন্দ্রীয় সহায়তা যে আছে, সেও আবার টাকা দিচ্ছে। এইগুলো যত ইন্ডিয়াতে শক্তিপীঠ আছে, দর্শন আছে, তাদেরকে ডেভেলপমেন্ট করে আমাদের যে জেনারেশনটা আসবে, আমার ছোট ছোট বাচ্চা যেগুলো আসবে, ওকে দেখার জন্য, ওকে আমার কালচারটাকে এডপ্ট করার জন্য, ও সবাইকে দেখার জন্য এইগুলো ডেভেলপমেন্ট হচ্ছে। এই জিনিসটা আমি বুঝিয়েছিলাম। এবার একটা জিনিস আমি আর বুঝিয়েছিলাম কি যে কোথায় স্থিত আছে এই সীতামঢ়ী পুনৌরা ধাম মন্দির। তো দেখো এই আমাদের বিহার, এখানে আমার ওয়েস্ট বেঙ্গল হয়ে যাবে। এই বিহারটাকে গঙ্গা দু বরাবর ভাগে ডিভাইড করে দিচ্ছে, সমান ভাগে ডিভাইড করে দিচ্ছে। এবার এই জায়গায় পশ্চিমী চম্পারণ, এই জায়গায় পূর্বী চম্পারণ, এখানে শিবহর, এখানে মধুবনী, এইখানে সীতামঢ়ী। আর এই সীতামঢ়ীর মাঝখানে এই পুনৌরা ধাম মন্দির আছে, যে সীতা মায়ের জন্মস্থলী। আর আমি একটা আর জিনিস বুঝেছিলাম কি এই 1906 সালে যে সীতামঢ়ী ডিস্ট্রিক্ট আছে না, সে মুজফ্ফরপুর ডিস্ট্রিক্ট সঙ্গে জুড়ে ছিল, কিন্তু ইন্ডিপেন্ডেন্ট হওয়ার পর 1972 সালে এই ডিস্ট্রিক্টটাকে ইন্ডিপেন্ডেন্ট করে দেওয়া হয়েছে, আর তার নাম হলো সীতামঢ়ী ডিস্ট্রিক্ট। এই জিনিসটা বুঝিয়েছিলাম। এবার একটা জিনিস আর বুঝিয়েছিলাম কি মা সীতার জন্ম কি করে হয়েছিল। তো রাজা জনকের সাম্রাজ্যে আকাল পড়েছিল। এবার আকাল পড়ার পর অনেক অনেক ঋষি মুনিটা ওনাকে বললেন কি আপনি ঠাকুরকে প্রসন্ন করুন। ঠাকুরকে প্রসন্ন করার জন্য অনেক পূজা পাঠ করিয়ে এবারে উনি হাল চালাতে গিয়েছেন। হাল চালাতে গিয়ে একবারই চালিয়ে গিয়েছেন, ওই পারে আবার আসলেন চালাতে, আবার ওই পারে গেলেন, আবার যখন 3 নম্বর হাল চালাতে এসছেন, তখনই ওনার যে হাল ছিল আগের ভাগ, যে নুকিলা ভাগ আছে, আমি জানি না বাংলাতে কি বলে, কিন্তু আমাদের বিহারে আর ইউপি ওখানে ওই হালের নুকিলা ভাগটাকে শীত বলে। আর সেই শীতের টক্কর খেয়ে একটা হাঁড়ি বেরিয়েছে, মটকি বেরিয়েছে। সেই মটকি খুলে আবার দেখছে কি ওখানে একটা মেয়ে। এবারে যখন ওনার নামকরণ হওয়ার যখন সময় আসলো, তখন সবাই বলছে, ঋষি মুনিরা বলছে কি আবার এর নামটা কি হবে। তো সবার ডিসাইড করার পর এটা হলো কি এই মেয়েটা এই শীতের নুকিলা ভাগ থেকে বেরিয়েছে, তার জন্য এর নাম শীত, यानी শীত থেকে সীতা। এবারে এর নাম হয়ে গেল সীতা। और এই মা সীতার আগের যখন বড় হলেন, সে আমাদের ভগবান শ্রী রামচন্দ্র সঙ্গে বিয়ে হলো। এবারে ওখান থেকে রাজা জনক নিয়ে ওনাকে নেপালে চলে গেলেন। এবারে অনেক অনেক বড় এই কথাটা আছে। এবারে কথা গেলে তো আমাদের এই পড়াশোনা হবে না,
তাই জন্য অত পর্যন্তই থাক, তোমরা অবশ্যই বুঝতে পেরেছো। ঠিক আছে, যদি তোমরা না বুঝতে পারো তাহলে আমাকে কমেন্ট করিয়ে তোমরা জানাতে পারলে আমি ওখানে এক্সপ্লেন করে দেবো। এবারে আমি একটা আর জিনিস বুঝিয়েছিলাম কি ওখানে কি কি আছে, তো মা লক্ষ্মী মানে মা জানকী আর শ্রীরামচন্দ্র প্রভু লক্ষ্মণ এই সবার একটা বিশাল মন্দির আছে, তার পাশে একটা খুব বড় তালাব আছে যাকে সীতাকুণ্ড বলা হয়, আর বিরাট বিরাট ওখানে জিনিস আছে, সেটা আপনি ওখানে গেলেই দেখতে পারবেন, খুব সুন্দর মন্দিরটা। এবারে আমি একটা জিনিস আর বলেছিলাম এটা হাইলাইট কেন হয়েছে, হাইলাইট হয়েছে কি আমি আগে বলেছিলাম কি এই জিনিসটাকে প্রসাদ योजना और रामायण सर्किट ऑफ स्वदेशी দর্শন স্কিমের জোড়া হয়েছে, এর জন্যই এটা হাইলাইট। আর এই জিনিসটা ইউপিএসসি যারা প্রিপারেশন করছে তাদের জন্য অনেক অ্যাওয়ারনেস হতে হবে, কেন কি এই জিনিসটা যখন ইচ্ছা নিউজ পেপারে আসতে পারে, না হলে তোমরা মেন্স যখন লিখবে আবার মেন্স অ্যান্সার রাইটিংতে এটাকে পুট করতে হবে। দেখো এবার ইউপিএসসিতে একটা ওর জিনিস আছে কি ওখানে কিছু জিজ্ঞাসা করে না তোমাকে, পিটিতে আসলে তুমি লিখতে পারবে, কিন্তু যদি না জিজ্ঞাসা করে তাহলে যখন তুমি আর্ট এন্ড কালচার করবে যাই এসে রাইটিং ভিতরে এইগুলো যোগ করতে হবে তোমাদের, ও তোমাদের স্পেশাল করে জিজ্ঞাসা করবে না কি এটা পুনরাধাম কোথায় আছে, এইগুলো তোমাদের ভালো করে বুঝতে হবে। अब मैं एक बार अपने टूरिज्म मिनिस्ट्री को बहुत बहुत धन्यवाद पूरे बिहार वासियों की तरफ से देना चाहता हूं कि टूरिज्म मिनिस्ट्री का एक नजर गया मेरे बिहार के ऊपर, जो बिहार को एक अच्छा बनाने के लिए आपने काम किया है, इसके लिए मैं तहे दिल से और पूरे बिहार वासियों के तरफ से आपको टूरिज्म मिनिस्ट्री और कल्चर मिनिस्ट्री को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और इसी के साथ आज की चर्चा यहीं पे समाप्त हो जाएगी। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपना बहुत अच्छे से ख्याल रखिएगा और हेमंता गुरुकुल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा।